चार लाइन सप्ताह अच्छे कलर देखो शाढ़ी एटा तो देहिबा 35,000 बाई दीची 2800 मात्र शाढ़ीर क्वालिटी देखो मात्र 2800 टका एंता जदि पिनला पर किछिंदा प्रकार लागबा देखो आपण जदि नेबे बेले देखो जदि भी नेबे किछिंदा प्रकार कलेक्शन तार प्राइस केते कहले कि एटा 2700 पड़बा मात्र 2700 टका देखो कलर टी खाली अलग अलग अछि देखो 8टा कलर आसी 8टा कलर देखो गुटे साइड वैरायटी भाइले भाबुन केते डिमांडिंग शाढ़ी थिबा जे पाटो भाई चमकुजी पूरा प्राइस काना आइतबा को मते तो लागु जे 7000 8000 हितबा बेले मात्र 4500 मात्र के कहले भी विश्वास देखो 5टा कलर अवेलेबल अछि प्राइस केते कहले कि मात्र 5700 टका मात्र चैलेंज सॉफ्टवेयर देखो 5700 टका एटा भी दाम एटा तो कारुकार्य है जे साड़ी रे देखले ही गुटे लेवल अलगा लगी हां चल देखो एटा पूरा से हमर पूरा वासा हाथी गुडा डिजाइन होचे पूरा दी बेस्ट साड़ी कलेक्शन ने कर सबको जुहार और फिर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आउ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंचली न लक्ष्मी मेहन नानी दुकान के जेंटा कि आम रेमुंडा गाँव में तो जानते केते वायरल कलेक्शन इन हिबारसी बहुत कम दाम नो नेकरी दाम किया सब प्रकार कलेक्शन इन मिली जाए और नुआखाई लगी खास खास कलेक्शन आसी जे अपन जेंटा तमे देखुन से पसंद लाबार घिनबार मन लाबार हेन क्वालिटी रो साड़ी आसी जे इटा हला एक्सक्लूसिव नुआखाई रो स्पेशल वीडियो तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ लास्ट तक देखुन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी देखमा खास रेमुंडा गा लक्ष्मी मेहन नानी दुकान रो सारा कलेक्शन अच्छे देखुन फुल टिश्यू हाफ टिश्यू प्योर पाटो देखुन कम दाम के साड़ी देखुन पूरा पहाड़ बाई गदे हिची देखुन इटा आज वीडियो रे खाली इटा स्पेशल देखमा देखुन खाली नुआखाई रा स्पेशल कलेक्शन आसी जाइछे देखुन जेती जल्दी आपण माने विजिट करू ताको दुकान के तो जाओ ताको पचरामा तो देखो फिर के स्वागत नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां समली गाँव रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ शहर मात्र 20 किलोमीटर पड़े आम रेमुंडा का आउ जदि भेड़े साइड नौचन रेमुंडा का 10 किलोमीटर पड़वा संबलपुर साइड नौचन बेले बरगढ़ शहर जीवन ना पड़े आप रेंगाली कैब छक पड़वा और आगे रेंगाली कैब छक आम रेमुंडा गाँव कटिजे केनाल रास्ता आराम से आसबे 10 ରୁ 12 किलोमीटर पड़े आम रेमुंडा का और जदि भी कैसी प्रकार असुविधा है रास्ता घाट जानवा आप फोन करेंगे नंबर जल्दी आई फोन करेंगे आमर तो कहूँ कि आम रेमुंडा कुम्हारपड़ा गणेश यज्ञ मंडप ये लैंडमार्क गणेश हेन बोर्ड भी लगिगला ना आपण मानकर सजेशन थैंक यू समस्ते कहते कि मैंने भी आसुले आज्ञा आपंकर घर टी भितर अच्छे जना नहीं पड़वा रोड पर गोटे बोर्ड टे दून तो बोर्ड लगिगला यहाँ देखिए गणेश पूजा लगी गणेश मंडप रो केडे बड़े गेट बनुची है गेट रो साइड रे रास्ता टा अछि हां साइड रे रास्ता टा अछि आपण माने जदि आसबे किछि असुविधा ना है बरगस्ट अछि बरगस्ट साइड नो ही रास्ता अछि आपण माने एनो बोर्ड भी लागी जाई एटा इलेक्ट्रिक पोल रे बोर्ड लागी जाई आ एटा तो जेन दुकान के जेन ऑनलाइन मोबाइल पठुचन तो हां ऑनलाइन रे भी सर्विस दिया होचे आ एटा है कि से से वीडियो देखला पर स्क्रीनशॉट करबे जेनटा चॉइस बा हमर पास अवेलेबल देबा बुझल छै से फोटो पोटे करी एड्रेस पेमेंट दी करी ऑनलाइन अवेलेबल अछि ना पोस्ट रे हबा वाला चार्जेस लागबा स्पीड पोस्ट चार्जेस एक्स्ट्रा लागबा आ एबे नुआखाई आउचे तो हमें केनता करे जल्दी से जल्दी पहुंचबा सेते लेगिर भी ठीक है व्यवस्था ट्राई करमा और जदी भी डाउट रहला केनसी प्रकार वाला ताको नंबर रे कॉल करबे तो बेसी किछि नै कि आज वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा आज वीडियो रे पूरा से सब कलेक्शन देखाबा कम रेट रो भी जेन साड़ी है पूरा प्रीमियम लेवल क्वालिटी रो माने तार कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आइछे आ एक से बढ़कर एक साड़ी मीडियम रेंज रो तो पूरा हेंदा साड़ी देखाबा जेनो कि अलगा वीडियो रे ही देखबार कि नै मिले काई सो ही नहीं से हेंदा कलेक्शन किछटा देखमा आ जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा आज का गोटे 2000 रो कलेक्शन दे 2000 रो कलेक्शन आरंभ करमा हां ए देखो ना चल एटा लाता बॉडी देखुन केते बढ़िया अछि देखुन एटा दाम मात्र 2000 टंका देखुन आपण मन नै पारबे लक्ष्मी मेहन नानी दुकान रो तार पर देखमा ए देखुन सॉफ्ट टाइप रो डिजाइन अछि रेड सॉफ्ट टाइप रो हां ब्लू धड़िया चल एटा 2500 मात्र पड़ो मात्र देखुन 2500 टंका तार पर देखमा एटा 2500 देखुन मात्र 2500 टंका देखुन बहुत बढ़िया सुंदर अछि कलेक्शन टा तार पर देखुन इटा लाइट कलर अच्छे देखुन एटा देखुन रेड कलर धड़िया चल आके बढ़िया एटा भी 2500 मात्र 2500 टका देखुन बजट रे अच्छे देखुन केते बढ़िया सुंदर आई जन प्राइस माने कहू जे पूरा होलसेल प्राइस है फिक्स तो एटा फिक्स प्राइस है प्लीज ठीक है बार्गेनिंग नहीं करबे एटा होलसेल प्राइस जेतु कहौ जेती आ बार्गेनिंग नहीं करबे
আইয়া যেটা রিকোয়েস্ট করছন এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন পুরা হোলসেল প্রাইস না ভাবুন এটা অধিকার রেট বলে আপনার মানে কম্পেয়ার করে দেখবেন এটা মাত্র 2800 রে আছে মাত্র 2800 টঙ্কা তারপর দেখুন এটা তো সে বড় শাড়ি লেখা দিচ্ছে যেটা 8-9 টাকা শাড়ি আছে এই টাইপের কাম দিচ্ছে দেখুন এটা আচল আর বডি দেখুন পুরা ধুরিয়ান দেখবেন দেখে বিলকুল জানিবি না আপনারা 2800 রে এটা দেখুন মাত্র তার ধড়ি বি এন্তা আছে ধড়ি বি মোদি ফিনিশিং মাত্র 2800 টঙ্কা দেখুন বহুত ही बढ़िया जोरदार कलेक्शन তারপর দেখুন এটা দেখুন আচল আর ঢালা বডি দেখুন কেতে बढ़िया ময়ূর টাইপের ডিজাইনটি আছে দেখুন 2800 রে মাত্র 2800 টাকা এটার গোটে 4500 র শাড়িটি আছে সেই লেভেলের আছে দেখুন হাই টাইপের দিশুছি হ্যাঁ টাইপের হয় বাকি রেট মাত্র 2800 টাকা দেখুন আচল এটা বডি দেখুন ইয়েলো কালার আছে গ্রিন ধড়ি আচল 2800 এটা বি দেখুন মাত্র 2800 টাকা কেতে সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখুন আপনার মানে কেতে সস্তা দামরে পাইবে আপন আজির ভিডিওটা আরম্ভর লাস্ট যাক দেখুন সিওর গুটে না গুটে শাড়ি আপনাকে পুরা পছন্দ হি লাগি যাবা এটা বি দেখুন এতে বঢ়িয়া লাইট কালার আর এটা 2700 আছে মাত্র 2700 টাকা তারপর দেখুন গ্রিন কালার আছে এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন রেড কালার ধনি আচল কেতিটা বি বহুত সুন্দর কালেকশন বহুত बढ़िया লাগুଛି কলেকশনটা আপনারা দেখুছন এটা 2800 রে 2800 টাকা দেখুন এটা আর আপনারা রেমন্ডা গাঁরু এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ি লক্ষ্মী হ্যান্ডলুম যেটা হচ্ছে রেমন্ডা রে এটা 2700 রে 2700 টাকা এটা কালার মানে দেখুন এক দুইটা কালার হলা এটা দেখুন তিনটা কালার দেখুন যাহাকে যে কালার পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট করে পঠান 2700 লেখা কইলেন এটা হ্যাঁ এটা 2700 মাত্র 2700 টাকা যে কোয়ালিটি শাড়ি কাম হইছে দেখুন এটা দেখুন শেয়ারটা কালার अवेलेबल আছে দেখুন মাত্র 2700 টাকা লেখা দেখুন আপনারা বেস্ট কালেকশন বেস্ট প্রাইসে আপনারা পাইবে তারপর দেখমা এই দেখুন আঁচল আর ঢালাতা বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে এটা বি 2800 পড়বে 2800 টাকা পড়বা তারপর দেখমা সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা বি সফটওয়্যার ডিজাইন থেকে দেখুন 2800 রে মাত্র 2800 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাবে কালেকশনটা বহুত বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন তারপর দেখুন আপনার মানে দেখিলে দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন ছিল তার আপগ্রেডেড মডেল আসিল দেখুন না আচল আর বডি দেখুন পুরা স্কট বর্ডার টাইপের দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে ডিজাইনটা এটা আসবা 2700 রে দেখুন মাত্র 2700 টাকা এই মডেলটা কହୁଥିଲି দেখুন এটা আপগ্রেড হয়ে গেল দেখুন দেখুন নানি কপি আছে এটা ব্লু রে আছে দেখুন পিনলা পরে কিছিন্দা প্রকার লাগবা দেখুন আপনারা যদি নেবে বলে দেখুন যদি বি নেবে কিছিন্দা প্রকার কালেকশন তার প্রাইস কেতে কইলে কি এটা 2700 পড়বা মাত্র 2700 টাকা দেখুন কলর টিকে খালি অলগা অলগা আছে দেখুন আপনাকে যদি জেন্সিটা পছন্দ লাগুছে ঠিক মারি পঠো তারপর দেখুন এটা দেখুন আচল আও বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি কালেকশনটা দেখুন এটা দাম এটার দাম বি 2800 রে আছে 2800 টাকা রে আসিবা তার কলর অপশন নাই 2700 রে আছে ভাই 2700 টাকা দেখুন তার কলর অপশন যাকে যেটা পছন্দ লাগে আপনারা বুক করুন দেখুন অফোর্ডেবল এটা রেড গুটে অরেঞ্জ ব্লু রেড ব্লু এটা ইয়েলো লেমন ইয়েলো রে মেরুন মেহেন্দি রেড মেহেন্দি রেড রে আপনারা পাইবে কম্বিনেশন গ্রিন রেড গ্রিন রেড আটটা কলর আছে আটটা কলর দেখুন গুটে সাইডের ভ্যারাইটি পাইলে ভাবুন কেতে ডিমান্ডিং শাড়ি থিবা জি এটা ফের গুটে ভিডিও রেহি স্টক আউট অফ স্টক হই যাবে ভাবুন কি ডিমান্ডিং কালেকশন এটা রামা গ্রিন ব্লু রামা গ্রিন ব্লু রাশি যাবা এই শাড়িটা এটা 2800 পড়বা এটা দেখুন মাত্র এটা পিঙ্ক কলর লাগি পিঙ্ক কলর লাগি 100 টাকা अधिका বাকি সব 2700 বলে এটা 2800 টাকা দেখুন আচল এটা লাতা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগা কালেকশনটা তারপর দেখুন ये देखो ना आंचल এটা লাতা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগা কালেকশন দি এটা 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টাকা তারপর রামা গ্রিন কালার ব্লু ধড়ি আঁচল ये দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে দেখুন 2800 মাত্র 2800 টাকা দেখুন আপনারা মানে পাই পারবে বেস্ট কালেকশন তারপর দেখুন এটা একটা কালেকশন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বঢ়িয়া লাগুଛି 2800 টাকা দেখুন স্পিড দেখে দউছন দেখুন যদি বি প্রাইস যদি আগ পর্যন্ত আপনারা মানে কারেকশন করতন সেই লেভেল ইয়ারফোন লগে করে দেখুতাম কি সব ভলিউম দেখে দেখুন এটা দেখুন এটা বি 2800 টাকা তারপর দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন রয়েছে এটা বহুত দিন পরে আছে বহুত দিন পরে দেখুন দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত দিন পরে আসলা বাটারফ্লাই ডিজাইন দেখুন কত সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা বি তার দাম এটা বি 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টাকা তারপর দেখুন এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা বি দেখুন কত বড় সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কালেকশনটা 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টাকা এটা দেখুন ভাইরাল হবে এই ভিডিও দেখবে এন্ডা দিছু জি এটা দেখুন আঁচল
आ बॉडी देखो सॉफ्टटा देखो ये 4 लाइन सॉफ्टटा अच्छे कलर टी देखो साड़ी रो एटा तो देहितबा 3500 4000 बाई दिछि 2800 मात्र साड़ी रो क्वालिटी देखो मात्र 2800 टका एंता जदी साड़ी बिलबा बले 2800 टका रे आ भाबुन केन दुकान के जिबे के तार पर देखमा ए देखो ना चल आ बॉडी देखो केते बढ़िया सुंदर दिछि देखो एटा भी 2800 एटा भी देखो मात्र 2800 टका पड़बा जिन माने भी नेबा ले चाहू टिक जल्दी जल्दी बुकिंग करो 2800 2700 रे क्वालिटी वाला साड़ी मिलुचे जल्दी बुकिंग कर ना तो आउट ऑफ स्टॉक इबार देखो डबल बॉर्डर एटा चल 3000 रे मात्र 3000 टका देखो डबल बॉर्डर साड़ी मात्र 3000 टका देखो केते फिनिशिंग होची साड़ीटा देखो तार पर देखमा एटा भी 3000 एटा भी 3000 टका देखो डबल बॉर्डर एटा देखो ना चल धड़ी तो एंता साइनिंग आउचे कि पाट धड़ी है पर पाट धड़ी क्या बोलबे लेकिन देखो 2800 2700 3000 रेंज रे देखो केन क्वालिटी रो साड़ी मिलुची देखो एक से बढ़कर एक साड़ी जेंटा देखले सेटा मन लागिबा हंती की क्वालिटी वाला साड़ी देखो देखो ना चल आ बॉडी देखो एटा भी देखो केते बढ़िया मेहनत ए हमर ग्रीन कलर आ ऑरेंज कलर टाइप रेड कलर ऑरेंज 2900 रे मिलबा 2900 टका रे मिल जिबा एटा देखो बुलदोड़ी आंचल एटा भी देखो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देखो ना चल एटा लता बॉडी देखो एटा भी बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन टा एटा 3000 टका परभा डिजाइन एगो परभा डिजाइन आसी गला फिनिशिंग वाला धड़ी अछि ए देखो ना चल आ बॉडी देखो एटा स्कॉट बॉर्डर टाइप रो छै टेराकोटा डिजाइन अछि आपन ने पाइबे परभा डिजाइन 3300 टका आसी देखो ठीक है आ उच्च क्वालिटी आसी गला टिकट के बोतल जिबा तर क्वालिटी माने देखो ना चल आ बॉडी देखो एटा भी टेराकोटा डिजाइन रो छै एटा आसबा 3100 टका रे आसीबा देखो तार पर देखमा ए देखो ना चल आ बॉडी देखो एटा भी बहुत बढ़िया सुंदर लागु जे एटा 3200 टका देखो आपन को मिल जिबा पिंक कलर गुटा अवेलेबल अछि देखो एटा ए देखो ना चल आओ बॉडी देखो सप्ता थे देखो पिंक कलर अछि केते बढ़िया दिचे देखो तर प्राइस एटा 3200 मात्र 3200 टका तार पर देखो एटा भी गुटे सप्ता डिजाइन अछि देखो ना चल देखो केते बड़ा चल दिचे आ बॉडी सेट देखो केते बढ़िया लागु एटा भी 3200 आसी जिबा तार पर देखो ऑरेंज कलर धड़ी आचल बहुत कम आसी देखबा लगे आसले जेंटा देखो केते पसंद दिसि जा आचल आ बॉडी देखो शाइनिंग भी आउची एटा देखो बहुत बढ़िया लागला एटा भी 3200 एटा भी देखो 3200 टका आसीबा तार पर देखमा एटा भी 3200 टका जेंटा आपन पसंद लागु जे स्क्रीनशॉट करबे टिक मारी पठाबे आपन पूरा फोटो मिल जिबा देखो 3200 टका येलो एक से एक कलेक्शन एक से एक डिजाइन एटा गोटे देखो एटा भी देखो आवाज आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु कलेक्शन टा मात्र 3300 एटा देखो केते बढ़िया साड़ी केते बॉड डिजाइन फर्स्ट टाइम रिवील होला देखो मात्र 3300 टका एटा आउट डिजाइन भी आउट कलर भी अवेलेबल अछि देखो जहां के जेन कलर पसंद लावा देखो त माने बॉक्स भितरे स्टार बोलिया देखो डिजाइन से सूर्य बोलिया टाइप डिजाइन टे अछि आ फिनिशिंग देखो 3300 टका साड़ी रे हैंडलूम साड़ी रे भी देखो ए क्वालिटी रो साड़ी मिली जाउछे रेमंडा का लक्ष्मी मेहनानी को दुकान रे तार पर देखमा एटा भी 3300 टका बॉक्स डिजाइन घर घर डिजाइन टाइप रो छे एटा भी हे टाइप रो डिजाइन अछि एटा भी আছে मिलन डिजाइन अछि 3300 टका एटा भी हां जहां के जिन कलर पसंद लाउछे तार पर देखमा ब्लाउज पीस वाला ये देखो बॉडी एटा हला देखो आंचल ब्लाउज पीस एटा देखो ब्लाउज पीस भी आसीबा एटा मात्र 3200 रे देखो मात्र 3200 टका देखो आपन पाइबे बढ़िया कलेक्शन तार पर देखमा ये देखो ना आंचल आ बॉडी देखो एटा तार आंचलटा एटा मेहंदी कलर अछि हां बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागलो जे एटा 3500 टका पड़बा नोआ डिजाइन टे अछि देखो एटा चूड़ा दही टाइप रो अछि ए देखो ना आंचल एटा लथार बॉडी देखो 3700 टका देखो आपन पाइबे कोलिया केते बढ़िया कलेक्शन दे एटा देखो बेबी पिंक ब्लू धड़ी आंचल एटा देखो ना आंचल एटा लता बॉडीटा देखो एटा भी देखो 3700 जन मन कर जदे चॉइस है गला फोटो मागले भी फोटो दे मिली हां खाली टिके वेट करबे हमें जदी बिजी दमु टिके टाइम लागबा बाकी फोटो दे दम मिली ए सब ब्लाउज पीस आसी बने हां सब न एटा भी 3700 देखो 50 बार बिना पड़ी नो यार आपण जहां देखबे सब ब्लाउज पीस प्राय आसीबा जेनो ना আছে हमें कह दम जेंती ना आसे सेरा कहि दिया एटा भी 3700 हां ए देखो एटा टेराकोटा रो से हमर बैलून डिजाइन अछि एटा ब्लाउज रे वार सोना चल एटा ब्लाउज पीस वार 4200 मात्र 4200 टका मात्र
এটা দেখুন পুরো নয়া টাইপর ফুল ডিজাইন টাইপর আছে আর কেতে ফিনিশিং আছে আর ফিনিশিং দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত ही শাইনিং আর বহুত ही ফিনিশিং আছে শাড়ি কালেকশনটা আপনারা পাই এটা भी 4300 রে 4300 টাকা আসিবে দেখুন তারপর দেখমা এটা 4500 টাকা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন টেরাকোটার শাইনিং वाला পরভা ডিজাইন এটা পরভারে বর্ডার वाला পরভারে বর্ডার वाला এটা 4500 এটা भी 4500 এটা भी 4500 রে আছে সফট টাইপের ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল আর এটা হলো তা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগা কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা লেটেস্ট আও এক্সক্লুসিভ कलेक्शन যেটা গেলা নোয়া খেলে তলে भी আছে উপরে भी সবটা আছে আর फिर ডবল বর্ডার টাইপের আঁচল भी দেখো দেখুন আঁচল আর কলর টি দেখুন শাইনিং দেখো পাটা বাই চমকুছে পুরা আর প্রাইস কানা আইতে বাকো মতে তো লাগুছে 7000 কি 8000 এই দিবা বেলে মাত্র 4500 মাত্র মাত্র কে কহলে भी विश्वास দেখুন দেখুন 4500 টাকার যদি এন্তা শাড়ি মিলবাল দেখুন আপন মানে ঘিনবার মন নাই থিলে ঘিন নিয়ে দেখুন ভিডিও রে যেটা স্টার্টিং রে এটা কলর আছে তার কলর অপশন আছে দেখুন এই মাত্র শাড়ি এমন হি রিভিল হবা 4500 টাকা দেখুন এন্তা শাড়ি মানে হি अवेलेबल আছে তাকর দোকান রে ঠিক আছে জলদি জলদি বুকিং করবে না ধড়ি মানে চৌড়া হ্যাঁ ধড়ি भी ঠিক চৌড়া আছে ফিনিশিং भी বহুত বড়িয়া আছে মাত্র 4500 টাকার শাড়ি টিকে দেখুন বহুত বড়িয়া কোয়ালিটি লাগুছে আপন মানে নেই পারবে তারপর দেখমা এ দেখো এই শাড়ি মানে কেমন না দেখো দেখুন সবটা মডেল আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর এটা হলো বডি দেখুন কি বড়িয়া সফট টাইপের মডেল আছে দেখুন 3D বক্স টাইপের ডিজাইন আছে এটা মাত্র 5000 টাকা পড়বা 5000 টাকা দেখুন আপনারা পাইবে কলর অপশন भी আছে বড়িয়া পাঁচটা কলর আছে বাইদার প্রাইস সেম रहबा ना किते कहले कि 5000 টাকা দেখুন ফিক্স প্রাইস 5000 টাকা এটার পুরা ফটো মালে আমারু মিলি যাবা পাঁচটা কলর अवेलेबल আছে দেখুন বহুত ही बढ़िया কোয়ালিটির বেস্ট কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 5000 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস তারপর দেখমা এটা ওরে দাও কেতেটা সফটটা দেখুন মাইলাইন সফটটা আছে আপনাদের সিনারি বাই ডিজাইন করা হয়েছে ये देखो ना आंचल सब यूनिक देखो आज वीडियो देखो केतेरा कलेक्शन लेटेस्ट देखा है ना देखो जेना कि फर्स्ट टाइम देखबारे मिल जाए आ बॉडी देखो इतने बढ़िया सुंदर दीजिए तार प्राइस এটা 5300 मात्र 5300 টাকা দেখুন আপনারা পাইবে বহুত बढ़िया कलेक्शन তারপর দেখমা এটা দেখুন চার লাইন সবটা আছে আর রামা গ্রিন কলর দেখুন প্রপার রামা গ্রিন কলর কেনটা দিচ্ছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল भी ফিনিশিং আর বডি भी বহুত ফিনিশিং ব্লু ধরে আঁচল রে কম্বিনেশনটা শুট করছে এটার এই শাড়ির পাঁচটা কালার अवेलेबल আছে তার প্রাইস কত কইলে কি মাত্র 5700 টাকা মাত্র চার লাইন সফটটা দেখুন 5700 টাকা দেখুন এটার भी পাঁচটা কালার অপশন अवेलेबल আছে যাকে যেন কালার পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করে ঠিক মারি পঠাউন আজির কা শাড়ি প্রায় শাড়ি দেখুন বাজেট দেখাও যেটা আপনারা দেখুন স্যার হি বুক করবে এদরা কালার দেখুন যেন শাড়ি কইবে ঠিক মারি পঠাবি তাଙ୍କୁ জানবালে সুবিধা হবে দেখুন এটা হলা চারটা এটা হলা গুটে পাঁচটা কালার শাড়ি अवेलेबल আছে তারপর দেখমা আপনারা দেখুছেন রেমন্ডা গাঁর এক্সক্লুসিভ সম্বলপুর শাড়ি আপনারা এটা অনলাইন भी মগে পারবে স্টার কি দোকান কি বাসি নে পারবে তারপর দেখুন ডবল স্টার সবটা এতে শাইনিং হচ্ছে দেখুন বহুত ही बढ़िया क्वालिटी লাগুছে এই দেখুন না চল আও বডি দেখুন ডবল স্টার সবটা ফিনিশিং দেখুন আয়রন না লাগবে এটা भी তিনটা কালার অপশন अवेलेबल আছে মাত্র 5700 এটা भी মুইটা তো 7-8 দেবা বলি জান ফিনিশিং হচ্ছে দেখুন 5700 টাকা রে বেলা पूरा सस्ता भी सस्ता है बेस्ट टाइम में अपन घिनबे बेले जानते लगे तो मैं कहूँ होलसेल प्राइस रे मिलसी होलसेल प्राइस ही कलर केनता लागु এটা পুরো ফিক্স প্রাইস আছে দেখুন এটা নট 100 টাকা भी আর না করতে দেখুন 5700 টাকা দেখুন আপন মানে পাইবে হোলসেল প্রাইস রে স্টার সবটা আর কোয়ালিটি আর ফিনিশিং দেখুন আপন মানে দেখলে হি জানি পাবে তারপর দেখমা আই করর তো এই বছর নকের পুরো ট্রেন্ডিং রয়েছে দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পিস এটা হলো বডিটা দেখুন এটা भी 5700 টাকা এটা দেখুন মাত্র 5700 টাকা দেখুন আপনারা পাইবে তারপরে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে बढ़िया মজুর ডিজাইন রয়েছে দেখুন পাটা দড়ি টাইপ রয়েছে 6000 রে আছে এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে বোধে এটা ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক শায়দ আছে ভাই লাগুছে হ্যাঁ সে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন 6000 6000 দেখুন 6000 টাকার পাইবে
এটা দেখুন মাছ ধরি টেরাকোটার চক্র ডিজাইন টাইপ রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা হল তার বডি দেখুন বহুত হি শাইনিং হচ্ছে আপনার পাইবে কলেকশনটা 6000 মাত্র 6000 টঙ্কার দেখুন কেতে বড় চৌড়া ধড়ির শাড়ি তারপরে 6 ধড়ি রয়েছে দেখুন এটা কলস ডিজাইন कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया है আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কলর কম্বিনেশন বহুত হি বড়িয়া পুরা স্মুথ আছে কলর কম্বিনেশন না না এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না 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 এটা নরমাল আছে এটা মাত্র 6500 6500 টঙ্কারে আর এই টাইপর দেখুন এটা চৌড়া ধড়ি সিঙ্গল ধড়ি বহুত হি চলুছে আজনে আর বহুত হি পছন্দ দিশুছে এটা মাত্র 6800 রে 6800 টঙ্কারে এটা পাইবে আপন মানে এটা যেন দেখুছেন টিকে জলদি জলদি বুকিং করবে তারপর আসিলা 8 ধড়ি এই দেখুন আঁচল আর বড়ি দেখুন 8টা ধড়ি রয়েছে কেতে বড়িয়া দিশু দেখুন সুন্দর দিশু 7000 পাইবে তার গ্রিন কালার अवेलेबल আছে যাকে যেন কালার পছন্দ লাগবা আপন মানে বুকিং করুন তারপর দেখমা ये देखो कल डिजाइन टी देखुन आ फिनिशिंग टी देखुन आपको पाको देखले जानी पगाबे केन लेवल रो काम आ केन लेवल रो बुना है जी देखुन ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन शाइनिंग टी देखुन साड़ी रो पूरा पाटो बाकी चक 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 करी देखुन साड़ी डबल बॉर्डर रो देखुन ई क्वालिटी मिलु छे ताकर दुकान रे मात्र 7000 टका आइटम एटा 7000 टंका रे आपन माने पाइबे बहुत ही सस्ता আছে जेन काम डबल बॉर्डर ऊपर सफ्टा बॉर्डर टे जी डबल बॉर्डर ऊपर देखुन तार ऊपर गोटे लाइट कलर रो सफ्टा बॉर्डर আছে जेना तार हाई क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी संबलपुरी साड़ी कहसन इटा আছে संबलपुरी साड़ी तारपर देखमाम 6 ধড়ি রে কোড়াকো মন্দির ডিজাইন আছে এই দেখুন আঁচল এটা হল তার বডি দেখুন কোড়াকো মন্দির ডিজাইন দেখুন 6 ধড়ি वाला আপনারা পাই পারবে মাত্র 7000 রে আছে ভাইটা 7000 টাকা দেখুন ভাইরাল কালেকশন এটা তার কলর অপশন যাকে যেন কলর পছন্দ লাগবা টিক মারি পঠাবে মাথায় লাগে সব দুইটা তিনটা সব স্টক রে রখা है जे कांगर बेले वीडियो छाड़ला मात्र कि सब साड़ी प्राय आउट ऑफ स्टॉक है एतकी डिमांड अछि आज ने आ जेन साड़ी आपको पसंद लागला टिके जल्दी बुकिंग करबे ना तो संग संग सरी जीवा आ जेन माने आसुन ताको दुकान के घिनबी जेन साड़ी पसंद करे आउचन टिके बुझी करे आसबे साड़ीटा स्टॉक अच्छे कि ना जी हां ना आसी के बहुत हैरान हो जो आ चल आ बॉडी देखो এটা দেখো 10 ইঞ্চি উপরে ধরি হবা এটা মাত্র 7200 রে এটা দেখুন মাত্র 7200 টাকারে তারপর আসিলা 6 ধড়ি রে এটা প্রিমিয়াম এই দেখুন পুরা শাইনিং রে আছে প্রিমিয়াম না সুজা শাইনিং भी बहुत আছে 7200 টাকা পড়বা দেখুন আপন পাইবে আর রামা গ্রিন কালার লাইট রামা গ্রিন টাইপ র কম্বিনেশন রে আছে তারপর দেখমা এটা भी 6 ধড়ি রে আছে কেনতা কলর কম্বিনেশন কেনতা बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग আছে দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন লাইট কালার মাত্র 7500 7500 টাকা পড়বা দেখুন पूरा प्रीमियम क्वालिटी साड़ी में देखुन पूरा सस्ता दाम में मिली होचे आ आजर साड़ी में देखुन केतेरा यूनिक साड़ी देखबारे मिली देखुन बटरफ्लाई डिजाइन होचे देखुन एटा भी सिंगल धड़ी एटा भी देखुन बहुत ही बढ़िया खास लगे आंचल आ बॉडी देखुन रेड कलर पूरा रेड कलर जे 7500 টাকা দেখুন आपन पाइबे तार पर देखमा एटा भी चौड़ा धड़ी रछे এটা 7000 আছে 7000 টাকা দেখুন 3D पैटर्न रो फुल माने আছে এটা দেখুন आंचल आओ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागला कलेक्शनটা आपन माने पाई पारबे তারপর দেখুন ঘর ঘর ডিজাইন টাইপের বক্স ডিজাইন টাইপের আপনারা পাই পারবে যেটা পছন্দ লাগে আপনারা এটা 8000 এর আছে 8000 টাকার আসিবা তারপর দেখমা গচ্ছ টাইপের ডিজাইনটা আছে এটা বহুত বড়িয়া দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে 8000 টাকা পড়বা এটা দেখুন 7500 টাকা করে লাইট রামা গ্রিন কালার আছে মেহেন্দি ধড়ি আছে 7500 টাকা এটা গোটে দেখো এটা भी দেখুন এটা তো কারুকার্য হই যে শাড়ি রে দেখলে হি গোটে লেভেল অলগা লাগি চল দেখুন এটা পুরা সে আমার পুরা ওয়াসর হাতি ঘোড়ার ডিজাইন আছে পুরা দি বেস্ট শাড়ি কালেকশন যেটা না কসন এটা 10200 এনিমল প্যাটার্ন রে আছে এটা সগর গাড়ি আর এটা আমি আমার ঘোড়া গাড়ি মিক্সিং আছে স্কট বর্ডার তারপর দেখমা कलेक्शन देखमा एबे सबटा देखमा बाकी गोटे साड़ी रे तार आगु गोटे देखि देमा बांधवा वाला बढ़िया कलेक्शन दे फेरे फेरे मॉडल अछि माछा धड़ी ये बढ़िया चक्र ते तपन फुल डिजाइन अछि देखुन आचल बहुत ही फाइन क्वालिटी साड़ी
আর ডিজাইন भी बहुत बढ़िया ଅଛି बढ़िया আছে দেখুন বডিটা দেখুন মাত্র 6.5 রে আসবে এটা 6500 রে শাড়ি মিলি ଯିବା ধড়ি তো बहुत बढ़िया আছে ফিনিশিং ফিনিশিং দেখুন কেতে বঢ়িয়া ধড়ি আছে আপনারা পাইবে বেস্ট কলেকশন এটা তারপর আসিগলা সিঙ্গেল সপ্তাহ वाला 6 ধড়ি वाला बहुत ही देखवा मिलसी এটা দেখুন এটা দেখুন আচল আর बहुत ही ट्रेंडिंग রে আছে এটা দাম কোন আসবা এটা আসবা মাত্র 6500 রে 6500 রে আর এটার আমি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি র দেখামা যেটা কি 7300 नंबर 1 क्वालिटी हां तो से 800 टकार फरकटा काना जे घर के आसबे जानबे जे दुई साड़ी रे फरक काना अछि এটা 7300 এটা 7300 যেটা नंबर 1 শাড়ি দেখুন পুরা সেম দিছুজি পুরা সেম দেখুন দেখুন আচল কিন্তু আঁচল মানে যেনটা হেলে বি এটা টিকে সাইড রে থুইবে দুইটা পাখু পাখু টিকে দেখে দমা টিকে সাইড রে থুন দেখুন এটা দেখুন 7300 আর এটা দেখুন 6500 টাকা দেখুন যাহাকে যেটা পছন্দ লাগবে আপন মানে দেখুন আপন মানে মোবাইলে দুইটা কম্পেয়ার করে দেখুন কেনটা কানা জি ফিনিশিং এটা দেখুন 7300 এটা দেখুন 6500 হেনতে 7300 র আউ দুই তিনটা দেখামা দেখুন দেখুন কেতে ফিনিশিং শাড়ি দেখুন 7300 র এটা 6500 দেখুন এন্তা টাইপ র আপন মানে দেখুছন 800 900 টাকা 1000 টাকার কোয়ালিটি দউছ দেখা যেন কাম আছে এটা বি 7300 বর্ডর আর ফিনিশিং আর কলর যেনটা হেলে বি ফরক রহবা এটা কেতে কেনটা শাইনিং আছে দেখুন আর তার বর্ডর বহুত কা আছে বি বর্ডর বি अलग আছে যেটা কি তার মানে যে ঘর কে আলা সেই জানি পারবা হ্যাঁ জানি পারবে যে অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি কানা আছে 100 200 500 সস্তায় দেখি দেলে না হয় কোয়ালিটি পে আছে বঢ়িয়া লাগে এটা নয়া ডিজাইন তে এসেছে এই দেখুন আচল লেভেল পুরা বদলি যাচ্ছে দেখুন শাড়ি মান কর টিকে টিকে অধিকার দাম দেলে দেখুন আপন মানে এটা 7.5 এটা 7500 পড়বা দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি যে নিজ লাগি কিনবা কিনতাটা হি কিনবা এটা भी 7.5 টাকা দেখুন বহুত হি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কালেকশন তারপর আসলে দেখুন স্কট বর্ডার যেটা যার 10 ইঞ্চি ধড়ি কহুজন হার্ড ডিজাইন হার্ড শেপ র সবটা भी আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর কোণার্ক চক্ররে আঁচল भी আছে বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুজি সুন্দর লাগুজি এটা কালেকশন আপন মানে পাইপার ইউনিক কালেকশন এটা 6800 রে মাত্র 7800 7800 টাকা তারপর দেখমা ট্রিপল সফটটা 6 ধড়ি রে 7 ধড়ি রে আছে 6 ধড়ি কহুতলি দেখো এ দেখুন আঁচল পুরা গাঁর সিনারি মাত্র 8500 রে এটা দেখুন 8500 টাকা দেখুন আপন মানে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন নি পারবে শাড়িটা যেটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করুন আর ফটো ওপর নম্বরে তারপর দেখুন প্রিমিয়াম মিলন জিনে ডিজাইন वाला আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন প্রিমিয়াম কালেকশন পাইলাইন সবটা আছে দেখুন নিউ কালেকশন এটা পড়বা 8700 টাকা এটা দেখুন এই প্রাইস মানকর যদি শাড়ি স্ক্রিন উপরে লেখা না হতো বলে আপন ভাল সে ইয়ারফোন দেখি শুনো দাও লট পিস ওয়ার গছে কাগর বলে এই শাড়ির প্রাইসটা জন মানে জানবালে চাইবে কল করবে এই শাড়ি যেটা প্রাইস মেনশন করা নাই এটা পুরা ব্লাউজ পিস রো মিলন মানে স্টার্ট আছে দেখুন এটা সফটটা ব্লাউজ পিস সফটটা আঁচলে भी সফটটা পাবে এটা তারপর দেখমা এটা দেখুন কেনটা প্যাটার্ন সফটটা মানে আছে এটা দেখুন আঁচল কেনটা স্টাইল র মাছ দেখুন আর এটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছুই দেখুন আপনারা পাইবে কালেকশন এটা মাত্র আসবা 9200 রে 9200 টাকা রে তারপর দেখুন এটা भी চ্যালেঞ্জ সফটটা আছে पर्पल ধড়ি আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে মিলন রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মাত্র 9500 এটা भी দেখুন 9500 টাকা পড়বা তারপর দেখমু এটা भी 5 লাইন সবটা দেখুন খাসিয়ত কালেকশন কাহি দেখবা লই বিনা মিলিন্দা কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা ফ্লিপ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন বহুত বড়িয়া কালেকশন দেখুন আপনারা পাইবে কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আপনারা नहीं পারবেন 9500 বড়িয়া লাগুছে কালেকশন মানে দেখুন যেটা তার মানে দেখুন সে লোক পছন্দ করে দেবে এত বড়িয়া খাস কালেকশন আছে এটা भी দেখুন এটা সেটা 5 লাইন সবটা ছিল এটা দেখুন 4 লাইন সবটা আছে বাকি হে হিসাবের কালেকশন হেতকি হাই কোয়ালিটির শাড়ি এটা भी এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 9500 এটা भी তার বডি দেখুন এটা भी দেখুন মাত্র 9500 টাকা পড়বা তারপর দেখমা আজ जोड़े শাড়ি দেখামা মানে কল করবে এই শাড়ি দুই জন লাগি না প্রাইস লাগি মেনশন করা হবা ট্রিপল স্টার সবটা মেহেন্দি কালার আছে
ଆଉ ସାଇନିଂ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ कॉटन साड़ी वाला भी देखो फाटो भी भरे दबा की साइनिंग देखो क्रेडिट जोटी वर्क आसबा ब्लाउज पीस एटा तार बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन टा कॉल करबे तार लागि हमर तो प्रीमियम कलेक्शन जेंडा तार में वायरल कलेक्शन फ्लैगशिप कलेक्शन जेंडा तार में देखो एटा वीडियो रे शो कले वीडियो रो भी रौनक बढ़ी जासी एतकी प्रीमियम कलेक्शन एटा आचल भी स्टार सबटा आउ ब्लाउज पीस वार्क भी स्टार pro ताकर एटा स्टामरा डिजाइन जेंडा फ्लैगशिप डिजाइन टा आपण माने इ तांको नै कलेक्शन पाई पारबे प्रीमियम एक्सक्लूसिव पूरा बेस्ट कलेक्शन इधर प्राइस माने आपण माने कॉल करी पहुंचे पारबे तो एटा तला आज रो कलेक्शन रो वीडियो एबे थारु तो भी स्टार्ट हे गला न नवा आउ माने आसबा कलेक्शन आउ मोटिवेशन हे करी आसबा आ तांकर आ गुटे जिनिस भी आपन को जने देबाले चाहू तांकर वीडियो मंगलवार दिन आउतला सकालू इन के आपण माने शुक्रवार दिन फ्राइडे रे आपण माने देखबाले पेबे कंटिन्यू आपण माने देखबाले पेबे इन के रेगुलर तांकर वीडियो शुक्रवार दिन ही आसबा तो आउ भी कलेक्शन अछि जिन माने कलेक्शन आउ भी देखबाले चाहू तांकर दुकान के आसुन बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल अछि आपण माने मन पसंद कलेक्शन इनके आसले मिल ही जिबा आ जदी भी बिदरु केनसिरा पसंद अछि जदी ऑनलाइन मंगाबाले चाहू स्क्रीनशॉट करू ऊपर देतर व्हाट्सएप नंबर फोटो पोटे के एड्रेस पेमेंट देकर आपण माने ऑनलाइन मंगाई पारबे तो आज वीडियो इन एंड करबो फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समझ।